చెప్పండి మళ్ళీ. గురువార్చేతు సంప్రాప్తే గురు పూజాంచ कारयेत् गुरुध्यानं प्रवक्ष्यामि पुत्र पीडोपशान्तये। ओम गुरुवार्ष्टे सम्प्राप्ते गुरुपूजांच कारयेत् गुरुध्यानं प्रवक्ष्यामि पुत्र पीडोपशान्तये। ओम बृहस्पते अतिदर्यो रिहात्मत्यभाते गतमुच्चनेगोम यथि देवता तस्माथैनमित्रो अधिदेवता प्रदेवता सहित सूर्यग्रहस्य दक्षिणदिग्भागे बृहस्पति ग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। చెప్పండి. శుక్రార్చేతు సంప్రాప్తే శుక్ర పూజాంచ कारयेत् शुक्रध्यानं प्रवक्ष्यामि पति पत्नी पीडोपशान्तये। ओम शुक्रार्चे सम्प्राप्ते शुक्रपूजांच कारयेत् शुक्रध्यानं प्रवक्ष्यामि पति पत्नी पीडोपशान्तये। ओम शुक्रन्ते अन्यदेवन्ते अन्यविषलोपे अहनीभ्योरिवासे विश्वायमावसुरामद्राते पूजन्यारातस्तोम अधिदेवता प्रदेवता सहित सूर्यग्रहस्य प्राग्दिग्भागे शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। చెప్పండి. శనివార్చేతు సంప్రాప్తే శని పూజాంచ कारयेत् शनिध्यानं प्रवक्ष्यामि आयुः प्राण पीडोपशान्तये। ओम शनिवार्ष्टे सम्प्राप्ते शनि पूजांच कारयेत् शनिध्यानं प्रवक्ष्यामि आयु पीडोपशान्तये। ओम समग्निरग्निविस्करच्च सूर्यः वातो वात्वरपा अवधम् अधिदेवता प्रदेवता सहित सूर्यग्रहस्य पश्चिम दिग्भागे शनिग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। చెప్పండి. రాహువార్చేతు సంప్రాప్తే రాహు పూజాంచ कारयेत् రాహుధ్యానం ప్రవక్ష్యామి చక్షుః पीडोपशान्तये। ओम राहुवार्ष्टे सम्प्राप्ते राहुपूजांच कारयेत् राहुध्यानं प्रवक्ष्यामि चक्षु पीडोपशान्तये। ओम कयात्रा भुवधूति सदा उदासकः कयाचित्तायावताः अधिदेवता प्रदेवता सहित सूर्यग्रहस्य नैऋदिग्भागे राहुग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम చెప్పండి. కేతువార్చేతు సంప్రాప్తే కేతు పూజాంచ कारयेत् కేతుధ్యానం ప్రవక్ష్యామి జ్ఞాన పీడోపశాन्तये। ओम केत्वार्ष्टे सम्प्राप्ते केतु पूजांच कारयेत् केतुध्यानं प्रवक्ष्यामि ज्ञान पीडोपशान्तये। ओम केतुं कुन्वन्न केतवे भेषो मर्यादते समुचितविदाः अधिदेवता प्रदेवता सहित सूर्यग्रहस्य वायुदिग्भागे